আজকে আমি একটা বাস্তব সত্য ঘটনা রেডি आई लव यू। अच्छा, कितना प्यार करता है मुझसे? शाहजहां जितना। ओ, तो फिर ताजमहल क्यों बना रहा है? जमीन ले लिए, तेरा मरने का वेट कर रहा हूँ। आई लव। अच्छा बेबी, मैं मार्केट तक जा रही हूँ। ठीक है बेबी। स्वाति टॉवल देना। लाती हूँ साहब। लो साहब। Oh, no. अच्छा बेबी, मैं मार्केट तक जा रही हूँ। ठीक है बेबी। नेपाल खड़ा हो। जी सर। 15 का पहाड़ा बोल। Show you how bitch go down the slack. Mother of God. Babe, I've got a surprise for you. सरप्राइज? Where's my surprise? Where's my surprise? Babe, I've got a surprise for you. Surprise? Where's my surprise? Where's my surprise? प्रेम कहानी तेरे हवाले कर दी है दिल भर। प्यार तुमसे ही कर चुके, हम तो तुमसे ही मर चुके, दिल चुके दे चुके, तुझसे ये दिल दे चुके। प्रेम कहानी तेरे हवाले
करती है दिल भर। प्यार तुमसे 1 2 3 गो। क्या हुआ रे मियां, तुम ना नहीं भागते? आप 1 2 3 गो बोले मगर मेरा नंबर 4 है, इसका नंबर 5 4 5 गो नहीं बोले नहीं। 1 2 3 गो। नो 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 नो। नो 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 नो। नो नो। हेलो हेलो मम्मी। हाँ बेटा, मम्मी रात में नींद से खाली है क्या? आओ खाली है, कहाँ जाने का? ना 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 ना।